Synchronize jump sa trampoline para malakas yung buwelo. Uy, ito na yata. Ito na ata yun, pre. Malakas Na si tao. Lolo. Gawa. Uy, apat sa taas. Apat yung talon. Carlos yung- Naramdaman ko na, pre. Perfect run. Ito na yun, pre. Ito na yan. Pre, Nagkakaalaman tayo. pre, dito tayo natatalo lagi. Kakaalaman. Kalma, kalma. Ito na. Uy, kalma, kalma. May tumatalon. Pre! Kanan, pre, kanan. Dito, dito. Diretso, diretso. Tapos kanan, kanan. Yan pumali. Mga boss. Oh, shit. Trimata ako. 5 man? Hindi pa sir. 5-man pre-mods. Brain Jetpack mod. Uy, tumulak sa akin. Tara, aabot tayo sa skull, please! Please, please, please! Ano? No! Hindi, pre. Trampoline, trampoline. Kaya balik tayo sa trampoline. Balik. Trampoline. Ayusin natin. Okay, next one. Gold medal sa Pre, sa dulo na tayo, pre. Ang ina, nandun na tayo. Try ko na lang yung buwelo eh. Wait lang, ito. Stream. Sige, sige. Kalma, kalma, kalma. May nakita ko, may tumadun eh. Ay mo kung pink or violet. Kaliwa. Oh my. Sorry, kapas. Oh my. Wait, blue, wait. Yun lang, try ko. Try ko nga Oh my god, pre. Stable yung line Nahila dito. ko, nahila ko. Easy lang pre, easy. Pull. Stop jumping. Stop jumping. Pre. Ano sa pre? Di rest save point, pre. Oh my god. Eldivers na to. No, hindi. Hello! Oh my god, pre. Motherfucker. Last na. Game na. Seryoso na, pre. Seryoso na. Nandun tayo sa dulo Stop kanina. jumping, bitch. Unbind yan. Carlos Yulo mode pre, Carlos Yulo mode. Let's go. Focus, pre. Focus sa gold. Ito na pre. No flukes, no Mag-uunat na ako, pre, flukes. mag-uunat lang ako. Nakikita ko tumatalo lagi, naka-pink ata or yung naka-purple eh. Other plane ka ata, pre. Parang yung arte pre, nakita ko lagi. Oh, madaling sa skull. Ayaw lang maglakad. Scroll jumpers pre. Scroll jumpers. Ba't ba? Di ko na tinuro yung scroll jump? Mag-introvert. Kalma. Easy. Oh my god. Ah, hindi ako makatalon. Hila ako. Pre, tayo. Iniiwan ko sa isa. Hindi ako makatalon, pre. Tumalon yung isa, nahulog yung isa. Nahihila yung katawan eh. Hoy. Lumihinga. Easy. Grabe. Speed Uy, may nahulog doon oh. Tumalon, may tumalon. Fucking jumpers. Up. One. Uy, nabitin! Ba't nabitin? May dito malon. Motherfucker. Nice. Oh my god. Medyo simula. Keep jumping, pre. No doubt. Pero hindi pa tayo nakakabot sa kahon ulit. First try lang talaga. Oh, ba't ako nag-glitch? What the fuck? Pull me. Mamaya na, diretso na. Pull me lang. Easy. Bakit ako na mag-AFK? Pagod na yung W ko, pre. Hiraan na yung W ko pre. Wait. Pre, kalma lang girls. Wait. Jump. Wait lang, ayan na, one nyo. One. Easy. Easy. Huwag tumalsek, please. Naka-W na rin ba yung sprint mo, Carl? Uy. Pagod na yung ano, yung delete ko pre sa ship eh. Easy. Ito na yun boys, nakikita ko na. Synchronize na talon. Nakikita ko na ang gold pre. Ito na yun, pre. Oh. Tapos somersault, pre. Nakikita ko na. Nakikita ko na ang gold. One. Easy. Ito na yun boys, nakikita ko na ang gold pre. Nakikita ko na ang gold. One. Easy. Easy. Ito na yun boys, nakikita ko na ang gold pre. Nakikita ko na ang gold.
Parang to pre pole vault. Easy. Team France na pole vault. Pre. Tayo. Nare-clear na natin to eh. Pre, wala kasi tumatalon dito, pre. Kalma. Pre, may tumatalong kanina eh. Ano pre? Paking Ito, girl job. Violet. Kalma. Pre, navigator. Pre, kanan. Dalawa. Hindi makita yung skull. Uy! Ay, gogi! Wait, hindi ka na yan. Nice. No, please. Pre, wala nga. Wait, habol ka. Uy, grabe. Ang mga gusto na manalo ah. Walang kaban. Lang muna. Mga gusto na makatapos. Smooth out. Nakit mo. Mga gusto na makatapos, pre. Wala nagmadali. Oh, Forward, Balik. Forward pre, pag tumalon forward pre. Hindi pa ba? Nakita ko kasi wala pa iba, pre. Nakita ko wala pa iba. Kalma. Forward. Bakit muna sa skull? Wala mo na magta-trampoline. Carlos, Bila. Ikot tayo. Pala. Game 1, 2, 1. Forward pre, forward! Forward! Motherfuckers! Ba't ako lang naka-forward? Hila ako pa na talaga. Oh my god. Nearest pre, nearest. Dapat pa yan. Sa ilalim. Pre, hold W! Hold W pagtalon. Hold W. May tigil yung momentum natin eh. Pre, may nakita kasi Hold ako W. pre. Hindi ko na tinuloy eh. Oh my god. Wala magbe-break doon. Like, mas ma-delay tayo lalo. May Mas okay. pag-asa eh, kahit may madelay eh. Mas okay pa kung may lava pre? Ah. Pre, at least hindi na maglo-load Wala. screen, pre. Wala kasing pressure pre na ano? Na kailangan galingan yung talon. Ulit na ba? Ulit? Oh my god. Ulit lava mode pre. Ulit. Hindi natin ma-take advantage yung checkpoint kasi hindi tayo makalayo. That's true. Hindi tayo makaabot ng checkpoint pre. Pre, tinan yung runtime natin, pre. Stamp tayo. Oh my god, 18 minutes nandito pa rin. 80 na. Uy. Oh my Parang sa 80. god. Nice tip. Thank you sa tip. If you feel stuck. Ginawa na kanina, boss. We tried, but we... Uy, ba't dito sumabit? Oh, may tumatalo na naman no? Fucking speedrunner. Oh, pre. Pinpalat pa baba. Oh my god! May nabitin! Oh. Oh my god. Full. Sige lang, kusa na yan, nakit. Basta nandito tayo sa chain. Kaya mo ba sumabit sa chain? Yan. Ano? Tuloy-tuloyin ko muna para makaakit lahat. Full. Ayaw ko sumabit ni Ray? Hindi ako makasabi Tuloy pre. na ako. Yan. 20 minutes. Diretso sa trampoline ng landing. Easy. Parang ganun lang din mamaya. Diretso lang, full commit, full send. Pre, hindi tayo makalis sa pumupungo, pre. Ito, boys, ito na, Nemesis. Oh, Ay, may tumalon. talaga. Wait lang. Balik. Pre! Ayos. Ay, kaya pala may umiila eh. Hindi ako makatalon. Kaya pala eh. Kaya pala bitin yung talong ko. What the fuck? Hindi, pre, hindi. Oh, wait lang, pre. Kanan. Hindi, walang kasalita. Ayaw Bat clench. Siniscal. Pre, hintayin kasi, pre, putik na yan, may Gagawin din nagmanta din sa akin. Madali, pre. Game, sabay-sabay ah. 1, 2, 1. Ayan, okay na yan. Hinaiwan. Pulling. Bakit di may tigil? Pre, kasi 1, 2, 3, 1. Akala ko 1. One din ako nag-jump. Will be bitch. Pulling.
Kalma lang pre, kalma. Kalma. Next na pre. Wait lang. Next na pre. Pre! Alam ko next na pre. Ito na yun. Yun na yung next na! Literal na yun na yung parating eh. Next one after the next one. Next pa nung next pre What's ka. the definition of next? Nice, next coach. Yun na yung literal na padating eh. Next revolution, pre. Isang 360 pala. Oh, what the fuck? Oh my god, may nagpahulog. Oh my God. Nalaglag ako pre. Forward lang naman. Teka ba, Pull me, madali pa pull. tayo. Ay, nakalagpas na tayo. Pre! No, no. Tabakas pre, kahoy na ulit. Oh, wait lang. 2 and 2. Sabay-sabay. Pero hindi pa tayo Uy, nag-save. Akit muna kayo. Okay, reakit konti. Wait lang. Sa susunod na tulak. Pre, Okay, go. Ray! Wait, baba tayo. Naiwan si Ray. Baba kayo. Ba't tumatala si Renzo dun sa ano sa akin? Panik. Tigil muna tayo dito sa may spikes. Sa susunod. Go, Shit. Ginagawa niyo. Yan, okay, go. Bakit? Ginol ko na maaga yun ah. Game. Hop. Pre, bitin yan. Dito tayo abot. Uy, Uy. Ah. Ano yan? Okay. Aking ADHD, motherfucker. Uy, wait, naiwan. Titigil ako. What the fuck? Ba't may naiwan? Sorry. Nagkalta pa, pre. Game. Tigil dito sa susunod ah. Wag muna diretso. Game. Abot yan. Hindi na abot. Oh my God. Binibigay na yung call na Nice mas comms. Tanginan niyo. Nice comms. Tigil, pre. Recorded lahat yun. Pre, tigil. Tigil. Fucking TikTok brains. Kailangan niya sa Tagalog, boss. Yes, swerte na Tigil. tayo. Everybody tigil. Yan, go. Di kaya magantay na ito. 1 second. Di marunong maghintay. Nag-scroll na pagad pre. Scroll na pagad sa page. Pre, save muna. Save. Dito ba yun? Oh shit. 24 minutes, pre. 200. Fucking inattention. World record pre. World record kanina pa tayo delete. 1. Uy, sobra. Uy, kaya. Come on. Wait lang, babalik ako sa kabila. Pull ko kayo. Sumabit ako pre sa ano? Sa likod? Okay. Pre. 1, 2, 1. Oh, Pre, shit. bumabalik. Sige, Ba't landing. bumabalik? Balik muna, landing muna lahat tita. Yan. Ba't bumabalik pre? Pulling. Grabe. Uy, no TV. Nakalagay ng konti. Nabitin. Yung gets bakit nabitin yun? Hindi yung kadena ata pre. Pagka may nahihila. Bakit shit? Pre, kalma. May... No choice ako pre, may hila kayo eh pag di ako tumalon. Okay, ito na yung sa susunod na balik. Uy. Habol. Pre, yata mag-land dyan, no? Oh shit! Oh shit! Hindi tayo makakahabol. Pre. Okay, sakay. Okay, nabahala. Kaya nyo na yan. Okay. Ito na yung barrel kanina. Oh shit. Oh shit! Easy. Alam ko may mag-a-anchor. Kailangan mag-a-anchor. Okay nga eh, para sure eh. Nag-anchor na ako dun eh, parang nag-doubt ako eh. Nakapit tayo ng Embre. Nihila ko rin dyan. Ayun, pag Pre! may na nga. Isa-isa yata muna, pre. Isa-isa muna. Pinaka. Lapit. Lapit. Sino first line? Next dragon. Sabay. 1, 2. Sabi nyo isa-isa! 1, 2, 1. 1, 2. Easy. Easy. Save. Kid save. Okay.
Uy, pinakamalayo na natin. Let's go. Easy. Easy. 6 minutes. Oh shit, ito na yung kanina Talubungin, tayo dito last time. talubungin. Easy. Dali. Ano to? Ay, ito sa kanan pre, sa kanan, sa kanan. Answer. Abot ba yan, pre? Pre! Abot yan. Abot yan, abot yan. Yan. Pull. Pulling kay Rai, pulling kay Mali. Pull. Ayan. Pre! Pre, pre, ah. One. Pre, Yung sa tayo- harapan pre, ah. Sa harapan, sa kaliwa. nahulog, Kita pre, yun. may humihila, pre. Humihila si Rai. Kita yan pre, ah. Nasa ilalim, Yes. pre. May humihila. Lakon na pala ako pinupull pre. Balik yata, pre. Balik muna. Balik muna. Hindi. Tama pre. Saka punta pre. Nakapunta. Makabot! Hindi ko mahila. Ah, On 3, okay? okay. Iwan. Hindi may 2, ila si Rai. 3. Wait, Pre, na ako yung humihila sa'yo pre. Ba't ka nag-wait? Pre, on Pre, ba't ka nag-wait? Pre! Pre, ba't ka nag-wait pre? Hindi, nasa ilalim. Padeds. Wala sa ilalim pre. Humihila ako sa'yo. Sa taas ako. Ano sa taas? Gagi, pre. Nasa record ka, pre. Nasa ilalim ka, pre. Oh my god. Oh my god, pre. Pre, internet tumitigil sa atin, pre. Oh my god. Nearest checkpoint pre, baka meron. Well, eto na yun. Eto na yun. Let's go. Oh my god. Mas malayo pa sa elevator. Mag-ata matulog, pre. Ay, matulog. Huwag malaglag lahat. Oo. Oo. Ay, GG host. Host may kasalanan.